अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं अगर खून का रंग सुर्ख है तो रगें सब्ज क्यों नजर आती हैं? और क्या आपको पता है आखिर दुनिया भर में करोड़ों अफराद टाई का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और क्या आप जानते हैं सेबों पर ये नन्हे निशान क्यों बने होते हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, इतवार को 90% लोग अपने घरों में छुट्टी के तौर पर गुजारते हैं। बहुत से लोग इतवार को आधा दिन तक सोकर गुजारते हैं। एक ही तो छुट्टी मिलती है तो क्यों न दिल भर कर सो लिया जाए। कुछ लोग जो खुशकिस्मत होते हैं उनकी इतवार के साथ हफ्ते की भी छुट्टी होती है, इसलिए ऐसे अफराद कोशिश करते हैं कि इतवार को जल्द उठा जाए और कुछ अहम काम सर अंजाम दे लिए जाएं। जहां मर्द हजरात घर के कामों समेत बाहर के काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, वहीं खवातीन किचन में मसरूफ और छुट्टी वाले दिन की मुनासबत से खाने पकाती हैं। फिर किसी के घर मेहमानों की आमद भी हो जाती है। वैसे तो हर कोई अपनी मसरूफियत के मद्देनजर छुट्टी का दिन गुजारता है, लेकिन फिर भी आज हम आपको कुछ मशवरे देंगे कि इतवार के रोज क्या काम जरूर करने चाहिए। कोशिश करें कि इतवार को नींद पूरी करें ताकि अगले दिन हफ्ते के पहले रोज आप बिल्कुल ताजा दम हो। अगर हफ्ते की रात सोते हुए ताखीर हो भी गई हो तो इतवार को 10 बजे तक उठ जाएं और फिर दोपहर में नींद ले लें। इससे आप तरोताजा रहेंगे, नींद भी पूरी हो जाएगी और सुस्ती हावी नहीं होगी। खुद को जरूर वक्त दें। इससे मुराद ये है कि हफ्ते भर की थकान में बहुत से अफराद खुद को बुला देते हैं और अपना ख्याल नहीं रखते। खवातीन समेत मर्द भी इतवार को अपने चेहरे पर घर में तैयार करदा मास्क या फेस पैक जरूर पहन लें। अगर आपके घर में पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता वगैरह हैं तो उन्हें जरूर वक्त दें। आइंदा हफ्ते ऑफिस, यूनिवर्सिटी जाने के लिए कपड़े इतवार को ही इस्त्री करके टांग लें। जितने जोड़े कपड़ों की जरूरत हो उतने निकालें, इस्त्री करें और अलमारी में टांग दें। इतवार को किसी दोस्त या वो रिश्तेदार जो आपका पसंदीदा है उनसे जरूर मुलाकात कर लें। इससे आपकी ज़हनी सेहत भी अच्छी रहेगी और दोस्तों का अहवाल भी पता चलता रहेगा। फैक्ट नंबर 2, एलन मस्क, बर्नार्ड आर्नोल्ड, जेफ बेजोस और बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन अफराद समझे जाते हैं, मगर इनमें से किसी का घर एक मुस्लिम हुक्मरान के महल का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा घर करार दिया जाता है। ये है ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया का महल आस्ताना नूरुल ईमान, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े महल की हैसियत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये घर ब्रुनाई की दारुल हुकूमत बंदर सिरी बगावान में वाक़ है। दारुल हुकूमत के जनूब में कुछ मील दूर दरियाई ब्रुनाई के किनारे पर ये घर वाक़ है, जिसकी दीवारों पर सफेद रंग किया गया है, मगर सुनहरे गुम्बद और मीनार दूर से लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। ये गुम्बद 22 क़िरात सोने से सजा हुआ है। इसी घर में सुल्तान का खानदान मुकीम है, जिसकी तामीर 1984 में मुकम्मल हुई। इसका डिजाइन ख्वान च्यूग ने तैयार किया, जबकि इसकी तामीर लैंड्रो लॉग्जिन नामी आर्किटेक्ट ने तैयार की। एक तखमीने के मुताबिक इस महल की तामीर पर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स खर्च किए गए। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में करोड़ों अफराद टाई पहनते हैं। अब ऐसा वो मजबूरी में करते हैं या अपने शौक से, मगर इसका इस्तेमाल होता जरूर है। मगर आखिर टाई का इस्तेमाल होता क्यों है, या आखिर वो लिबास का हिस्सा कैसे बन गया? यकीन करना मुश्किल होगा, मगर इसकी तारीख बहुत दिलचस्प है। टाई की इजाद बुनियादी तौर पर क्रोशिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है और इब्तदा में ये बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल की होती थी। इजाद तो उसे क्रोशिया के अफराद ने किया, मगर मौजूदा अहद के फैशन का हिस्सा उसे फ्रांसीसी अवाम ने बनाया। टाई की तारीख का आगाज 17वीं सदी में यूरोप में 30 साला जंग के दौरान हुआ, जिसमें कई यूरोपीय ममालिक ने हिस्सा लिया था। 1618 से 1646 तक जारी रहने वाली इस जंग के दौरान फ्रांस ने क्रोशिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद की खिदमत हासिल की थी, जो अपनी वर्दी के साथ गले में रिवायती रुमाल अजीब अंदाज से बांधते थे। ये रुमाल कोट या जैकेट के ऊपर होते थे, जो कॉलर को जोड़े रखते थे। जंग के इख्तिताम के करीब इन फौजियों को फ्रांसीसी बादशाह लुइस 14 के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उनके गले में रुमाल देखे तो वो उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने 1846 में उसे खुद पहनना शुरू कर दिया। इस तरह ये नया फैशन यूरोप भर में फैलना शुरू हो गया। 1990 की दहाई में लंबी और शोह रंगों की टाई के इस्तेमाल का आगाज हुआ और अब भी करोड़ों अफराद टाई का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, अलार्म हमें सुबह उठने का इशारा देता है, लेकिन ये हमारे जिस्म को नहीं उठाता और जिस्म को जगाने का काम अंगड़ाई और जमाई करते हैं। हो सकता है आप इन दोनों अमल पर आम होने की वजह से कोई खास तवज्जो न देते हो, लेकिन ये दो अमाल हमारे जिस्म को जागने के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो ये पट्टे आहिस्ता से अपने मुस्तकिल या नॉर्मल हालत में वापस आना शुरू हो जाते हैं।
جب ہم ایک ہی وقت میں جمائی اور انگڑائی لیتے ہیں تو اس سے ہمارے خون کے گردش کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کی وجہ سے دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 5، ہمارے خون گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، مگر پھر بھی جلد کے نیچے رگیں سبز یا نیلی نظر آتی ہیں۔ رگیں بنیادی طور پر خون کی شریانوں کی ہی ایک قسم ہوتی ہے۔ زیادہ تر رگیں جسم کے ٹشوز سے آکسیجن سے خالی خون کو واپس دل تک پہنچانے کا کام کرتی ہے، یعنی ان کا کام خون سے متعلق ہے، تو پھر بھی وہ سبز کیوں نظر آتی ہیں؟ اس کے جواب سے پہلے یہ جان لیں کہ جسم میں 3 اقسام کی رگیں ہوتی ہیں: پلمونری وینز، ڈیپ وینز اور سپرفیشل وینز۔ ان میں سے سپرفیشل وینز وہ رگیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہاتھوں یا جسم کے دیگر حصوں میں نظر آتی ہیں۔ اب جہاں تک ان کی رنگت سبز نظر آنے کی بات ہے تو اس کی وجہ کافی دلچسپ ہے۔ وہ وجہ رنگوں کی ویو لینتھ میں چھپی ہوئی ہے۔ ویو لینتھ سے مراد روشنی ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے مطابق رنگوں کو شناخت کرتی ہیں۔ سرخ رنگ کی ویو لینتھ سب سے طویل ہوتی ہے، مگر اس میں توانائی کی مقدار سب سے کم ہوتی ہے۔ تو رگوں کا رنگ سبز یا نیلا نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلد اور ٹیشوز کی تہوں کے نیچے ہوتی ہے۔ جلد اور ٹیشوز سرخ رنگ کی ویو لینتھ کو زیادہ جذب کرتے ہیں، مگر ہماری آنکھوں میں زیادہ توانائی والی ویو لینتھ پہنچتی ہیں، جس کے باعث رگیں سبز یا نیلے رنگ کی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کی جلد ہلکے رنگ یعنی سفید رنگ کی ہے تو پھر نیلی یا سبز رگیں نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر جلد کی رنگت گہری ہو تو پھر رنگوں کا رنگ دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، سیب ایسا مزیدار پھل ہے جو متعدد رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے، ہلکے پیلے رنگ سے لے کر سبز اور سرخ رنگ۔ سیب کا چھلکا دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سیب کے چھلکے پر ننھے نشان بنے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے وہاں سوئی ماری ہے؟ یہ ننھے نشان پھل کو رگڑ لگنے کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی ان ننھے نشانوں کو لینٹی سیل کہا جاتا ہے اور آپ اسے سانس کی گزرگاہ تصور کر سکتے ہیں۔ لینٹی سیلز سیب کے ساتھ ساتھ متعدد پھلوں اور سبزیوں میں دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ سانس لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ پھول، درخت اور پھل سب کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کر کے آکسیجن فراہم کرتے ہیں، مگر انسانوں کی طرح پودوں کے نتنے نہیں ہوتے۔ پھلوں یا درختوں کی چھال پر موجود ان ننھے سوراخوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اندر جاتی ہے اور آکسیجن باہر آتی ہے۔ اس سے سیب کا اندرونی حصہ تو متاثر نہیں ہوتا، مگر پھل دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتا۔ فیکٹ نمبر 7، سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف ایک بھرپور تاریخ رکھتا ہے بلکہ اپنے نظم و ضبط اور امن کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں ہر چیز سوچی سمجھی ہے، جو کہ نہ صرف لوگوں بلکہ مچھلیوں اور درختوں کے لیے بھی آرام سے زندگی گزارنے کے مقصد کے لیے تخلیق کی گئی۔ سویڈن کی سڑکوں کے اطراف میں ایسے انتباہی بورڈ نصب ہوتے ہیں جو ڈرائیورز کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ کا سامنا پیدل چلنے والے ایسے افراد سے ہو سکتا ہے جو موبائل میں گم ہو۔ سویڈن میں فرنیچر شو روم میں بچوں کے لیے باتھ روم کے ایسے دروازے بھی موجود ہیں جو سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں آپ کو ایسی عمارات بھی دکھائی دیں گے جن کے چھت کے اوپر دوبارہ علیحدہ عمارت تعمیر کی گئی ہو۔ سویڈن میں ٹرین اسٹیشن پر باتھ روم کے LED ہینڈلز نصب ہوتے ہیں جو کہ ان کے خالی ہونے یا استعمال کیے جانے کے قابل ہونے کی بنیاد پر رنگ بدلتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے ہماری آج کے زبردست اور انٹرسٹنگ فیکٹس۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے شیئر لازمی کریں۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔